भद्रक ब्लॉक अंतर्गत उलंग पंचायत गोविंदपुर ग्राम रे अनंत विनायक जीव मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव खूब धूमधाम रे पालित होउतबार दृश्य न्यूज ओडिया सामना को आसीथिला। ए प्रतिष्ठा उत्सव रे कलश शोभायात्रा रे आसीथिला एवं यज्ञ मध्य करा जायथिला और प्रसाद सेवन रो व्यवस्था होईछि। ए मंदिर दीर्घ 15 वर्ष धरी तैयारी कार्य चलिथिला। ताहा आज संपूर्ण होईछि बोली से अंचलर वकिल एवं सरपंच न्यूज ओडिया को वार्ता देथिले। वासुदेवपुर रु अंजन दास को रिपोर्ट न्यूज ओडिया। सब ठाकुर पाखे रही पूजा करोची निजे निजे पूजा बसची आमर आउ भाई आमर भाई पुतरा एमती 4 जन बस आमर ये प्रोग्राम होची 5 दिन रु आज होची चतुर्थ दिवस। प्रथम दिन रे आमर 9 तारिख रे अंकुरारोपण है। द्वितीय दिवस रे आमर 10 तारिख रे है यज्ञाधिवास। 11 तारिख रे यज्ञ आरंभ कर दिया गला। आज चतुर्थ दिवस आज यज्ञ चली ठाकुरंकर गत काली 11 तारिख रे चक्षुदान होता नाभिछेदन होता। आज चतुर्थ दिन रे न्यास होची न्यास पर सबुदिन आमर गत काली 11 तारिख ठारू सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 तारिख आमर थिला प्रवचन प्रोग्राम श्रीजुक्त वीरेंद्र पंडाकर। आज अच्छी आमर विमला नाट्य संसद तरफ गणेश गीति नाट्य गणेश ओपर आसंता काली आमर हूँ पूर्णाहुति प्रसाद सेवन आमर 12 तारिख भी प्रसाद सेवन रखाई दीपहर प्रसाद सेवन चली 13 तारिख भी दीपहर प्रसाद सेवन रखाई समस्त काली सांस्कृतिक कार्यक्रम रखाई। आमर बालेश्वर गोटे ट्रुप आमर अंधमुख बधिर ग्रुप्र गोटे ट्रुप भजन समारोह करने। ये मंदिर एठी प्रतिष्ठा हमार उद्देश्य होची आम ओडिशा रे ये प्रतिमूर्ति ये मूर्ति कोठी स्थापना है ना केवल बरहमपुर गोटे जगार अच्छा गोटे बरगछ। आज अक्षय प्रसाद महांती सरपंच ओलंग ग्राम पंचायत आमर घर गोविंदपुर गाँव रे एठी गोविंदपुर गाँव रे जो अनंत विनायक जीवंकर मंदिर स्थापित होईछि। एटा 15 वर्षर प्रयास आज निश्चित भाव में पूर्णता आसी रूप नहीं एवं विग्रह ही स्थापन हो पूजा कार्यक्रम आरंभ होईछि। तेणुक मु धन्यवाद देवी आमर प्रथमे पितृतुल्य जे कि वर्तमान दुनिया रे नाहंती अनंत महांती जे कि आमर बापा से प्रथमे आरंभ करथिले किंतु तापरे मु धन्यवाद देवी आमर गाँव समस्त शुभेच्छु माननकु। आम गाँटी सबुबले गोविंदपुर नाम रे नामित होईछि। एठी को समस्त कहि थांती कोन एटा होछि देवभूमि। तेणुक ये देवभूमि भितरे 7टी मंदिर अच्छी। एठी माँ का मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर अच्छी एठी 2टी शिव मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर अच्छी। शिव मंदिर प्राय भद्रक ब्लॉक कौन भद्रक जिले में आपण नथिला एटा निश्चित भाव में विरल मंदिर हम एवं एटी पंचमुख विनायक मंदिर जे कि विष्णु स्वरूप और तांको आशीर्वाद रहिले निश्चित भाव में आम ओडिशा एवं भद्रक जिलार समस्ते आशीष पाइबे। एवं आम विशेषकर गोटे कथा आग को रखीचु जे एठी गरीब लोक मानू किसी सेवा दिज्व से सेवाटा हुए तो यही पारे कि गरीब पिला माने ब्राह्मण पिला माने व्रत हो पारना व्रत करारे कि सहयोग। धन्यवाद आपण को मु देवीदत्ता महांती ए गोविंदपुर गाँव बहु ओलंग पंचायत एक सरपंच वर्तमान समाज मंगल कार्यक्रम प्राय सब थाए। आज्ञा प्रभु का नाम हूँ श्री अनंत विनायक आंकर प्रतिष्ठा उत्सव 5 जुलाई 5 दिन व्यापी चलुची आपणकर 9, 10, 11, 12, 13 प्रथम दिन में आपणकर जो आमर पुरोहित मानक द्वारा यज्ञ कुंड स्थापना तांकर जो साजसज्जा कलश शोभायात्राटा है आपणकर 11 तारिख दिन आ 10 तारिख दिन विग्रह मानकर जो शयन होता तांकु से माने निद्रारू उठेबा
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଏଇଟା 10 ତାରିଖ ଗଲା। 11 ତାରିଖ ଦିନ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଆଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆଉ 13 ତାରିଖ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଦିନ କୋଉଦିନ, ଆଜି ନା କୋଉଦିନ? ନା 9 ତାରିଖରୁ ଏଟା ଚାଲିଛି। 9 ତାରିଖରୁ ଅଳ୍ପେ ସ୍ୱଳ୍ପେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ବା ପୁରୋହିତ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଁ ହେଉଛି ବିମଳ ମହାନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ଆମର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ତଳର ଯେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଆମେ ଦିନେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବୁନୁଭାଇ, ଆମର ଯିଏ ବୁନୁଭାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ କହିଲେ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ଦେଖୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା, ବୁନୁଭାଇ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ବୋଧେ 15-17 ବର୍ଷ ତଳର ବୁନୁଭାଇ କହିଲେ କି ଯେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏଇଠି କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ କହିଲି ହଁ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟା, ଦେଖିବା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନା। ବୁନୁଭାଇ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦୀର୍ଘ 2009 ମସିହାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁନୁଭାଇ ପୁରୋଧା ହେଇକି ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଆମେ ଗାଁର ସବୁ ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ କତରୁ ଯାଇକି ମାଗିଥିଲୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂତନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଯେତେ ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ, ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏମିତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଆମେ ହେଇନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେବ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ହେଇଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ